नमस्कार बड़ खबर को स्वागत। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर आलोचना करवा। बक्साइट खଣି आमर अथच या उपरे अधिकार कंपनी सरकार। बक्साइट लाभ खाइबे कंपनी और सरकार, धूली खाइबे आदिवासी जे कारखाना को जमी देले। कारखाना पाई जमी नेला बेले सुनेली स्वप्न देखाइले उभय सरकार एवं कंपनी सरकार, तापर भूली गले जमी नेले क्षतिपूरण देले नहीं। जमी नहीं कारखाना छिड़ा करई देले, विस्थापितर ना भी देले ना। जमी तो नेले सबु किछि नहीं गले, किंतु चाकरी खंडे भी देले ना। मुह खोलिले दाबी कले सरकार और कंपनी सरकार मिशी करिके लोकों को नारे मामला कले। 15 वर्ष हैला त्राही त्राही डाकुचंती, सरकार शुणु नाहांती, कंपनी सरकार नाहिरे तेल पकी बसची। आज शो रे आमे आउ गोटे कंपनी सरकार बाबद रे कथा हवा केमिति आम द्वारा निर्वाचित सरकार अर्थात लोकों द्वारा निर्वाचित सरकार कंपनी सरकार हाथ में कंढे ही नाचुची। कंपनी सरकार दादागिरी लोकों ऊपर बढ़ुची, हेले निर्वाचित सरकार चुप अच्छी। आम आज काशीपुर बाबद कथा हवा उत्कल आलुमिनार निर्यातना बाबद रे। मने थिबो ओडिशावासी 20 वर्ष तलर कथा, 2000 मसीहार कथा, डिसेम्बर 16 तारिख कथा। यही कंपनी सरकार उत्कल आलुमिना पाई ही निरीह आदिवासी उपर गुली करते। सेतेबेले भी नवीन पट्टनायक थिले राज्यर मुख्यमंत्री। 1993 बक्साइट कारखाना बा उत्कल आलुमिना कारखाना पाई एग्रीमेंट बा चुक्ति करागला। 2000 मसीह गुली 3 आदिवासी प्राण गला। कहीं भूल नथिबे तापर जहा हैला तार मुख साक्षी थिबा किछि आदिवासी एबे भी कांदुचंती। सबु देई देलु पाइलु कौन, जेते कांदिले भी कहा कानरे बाजू नाही, ना सरकार ना गणमाध्यम। आपण माने कहीं भी आउ शुणुचंती कि रायगड़ा जिले में थिबा उत्कल आलुमिनार निर्यातना कहीं केबे भी आलोचना करुचंती कि सरकार कहीं एमानक कथा शुणु नाहंती। कहीं नुहे तार कारण आपण बुझी पारथिबे। कहीं गणमाध्यम चुप अच्छी, कहीं सरकार चुप अच्छी। जमी देलु, घर द्वार भी देलु, पाइलु कौन? ऐसु प्रश्न पचारुवा निरीह आदिवासी कथा आम आज राज्यवासी आगे रखा चाहूँ। बड़ खबर साधारण लोकों पाई सब बेले कहे, आज भी कहूँ राज्य में कंपनी सरकार चली, निर्वाचित सरकार सेमानक कथार उठबस होची। पूरा प्रसंग को गले जानिबा ए कथार अर्थ आमे एबे पूरा खबर भितर घुसिबा। मन थी आपणकर से दिन से गुलिकांड कथा मन पकड़ा चाहूँ। आउ थे नवीन पट्टनायक 2000 मसीहा मार्च 5 तारिख रे मुख्यमंत्री हिसाब से शपथ नेले। काशीपुर रे आंदोलन किछि वर्ष तलू आरंभ होता है। 1993 मसीह उत्कल आलुमिना कारखाना पाई चुक्ति हैला। सेतेबेले बिजू बाबू राज्यर मुख्यमंत्री, विरोध चली थाए। तापरे जानकी बाबू सरकार, तापरे नवीन बाबू सरकार। 2000 मसीह मार्च रे शपथ नेले नवीन बाबू। डिसेम्बर 16 तारिख रे आदिवासी गाँव में पशि पुलिस गुली कला, 3 आदिवासी प्राण हराइले। आम गोटे स्मृति स्तंभ को आपण सामने रखू। ये जो स्मृति स्तंभ आप देखुंत ये हूँ से 3 आदिवासी ना लोक मैंने तैयारी करथिबा स्मृति स्तंभ। से माने हेले दामोदर झोड़िया, रघुनाथ झोड़िया एवं अभिलाष झोड़िया। 3 आदिवासी मृत्यु होता से गोलीकांड में। आम केवल से स्मृति स्तंभ को आपण सामने ये रखिलु। आम पुणी थे 2000 मसीहा को फेरई नापी चाहूलु एवं 2000 मसीहार डिसेम्बर 16 तारिख से गोलीकांड बाबद में आपण सामने किसी तथ्य रखापी चाहिलु। एबे भी लोक मैंने ये 3 आदिवासी को मन पकाउछंती। आदिवासी जो मैंने देखुंत एबे भी प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 16 तारिख रे, प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 16 तारिख रे काशीपुर एवं कुचईपदर अंचलर आदिवासी माने सेमानकर स्मृतिचारण करुचंती। देखिए पूरा विजुअल को देखिबा। बिरसा मुंडा अमर रहे, रिंदा माजी अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे गारे कोता मारे कोता जिंदाबाद, गारे कोता मारे कोता जिंदाबाद। अरे उत्कल आलुमिना डाउन डाउन, अरे कंपनी कलर मैंने डाउन डाउन, उत्कल आलुमिना डाउन डाउन। कंपनी कलर मैंने प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष आदिवासी माने से अंचल आदिवासी माने 3 आदिवासी जो माने प्राण हराइथिले पुलिस गुड़ी रे से मानकर स्मृतिचारण करुचंती डिसेंबर 16 तारिख रे काशीपुर आंदोलन रो यदि आप पछकु फेरिकी चाहिए एसबू मन पड़ुछि एबे भी मन अच्छी काशीपुर आदिवासी विरोध देश विदेश भी चर्चित होता से एक कथा भी चर्चा थिला जे गोटे सरकार गोटे कंपनी पे आदिवासी ऊपर गुली कले आम से बैकग्राउंड को यही जावाक चाहिलु तार एकमात्र कारण है उत्कल आलमिना कंपानीर निर्यातना एबे भी आदिवासी ऊपर चली एबे भी आदिवासी प्राण कांदुची सबू नहीं जाए घर द्वार भी नेले तापर भी किसी देले ना अर्थात ये गोटे आश्चर्य लगुच एबे भी नवीन बाबू मुख्यमंत्री अच्छा किंतु लोकंकर से प्रतिश्रुति पूरण हो ना गणमाध्यम भी मुह बंद कर देछि कहीं गणमाध्यम चुप अच्छी ता मालूम करने काम आपणकर रायगड़ा बड़ खबर दिवस रे हठात किसी आदिवासी आसी आमको भेटिले एवं सेठी कौन कहले शुणु से आदिवासी भौणी माने 16-17 वर्ष हेलानी उत्कल आलुमिना हेकिना जेतिकी भी न्यूज वाला माने आसुछन्ती हमर गोटे भी कथा छाडू नांती बहुत जन आसिकी भी आपण भी जदि छाड़ीबेनी तो हम किछु कहिबुनी सर उत्कल आलुमिना 16-17 वर्ष हेलानी आम जमी नेछि बाकी धूली धुआं डस्ट पॉल्यूशन बहुत होची हम से गाँव रही पारिबुनी हमरो क्षतिपूरण किसी भी दौनी आम चाहूँ कि आमको डिपी करा जाऊ आम अन्य जगह शिफ्ट होगी रही रोड मिल अच्छी धूली धुआं डस्ट बहुत आमको प्रभावित करुच्ची आम से रही पारिबुनी सेटा कहवाक आसीचु आमको किए भी साहाय्य करूना आपण मैंने आमको साहाय्य करूँ बहुत वर्ष हेलानी केते रिपोर्टर जाको आसिले पचारुछंती नहीं कि कोन करूछंती आमे जानू पदे भी कथा हमर किछि भी कुआडे सुभा जाउनी कि 17-18 वर्ष हेलानी सर के भी किछि हम कोना हमको पचारुछंती आमे कोई बात सुदे जाको किछि कोनांती हमको प्रथम थर पई गली सप्तगिरी उनका स्टार्ट करा एमपी ताके ही हमको साहाय्य करिबा पई केते नेता मंत्री भुवनेश्वर जाय बसिचु चीफ मिनिस्टर को देखा करिचु सब फोटो अछि सर सब अछि बाकी के हमको साहाय्य करिबा पई आगु आसुनांती सेही दुखर कथा जणैबा पई हम आसिचु सर को धूली धुआं डस्ट सब होची हमको आज शो रे आमे उत्कल आलमिनार से निर्यातना को राज्यवासी आगे रखा चाहूँ कहीं निरीह आदिवासी कांदुची एबे भी कहीं शुणुना सरकार कौन कहवाक चाहूँगी ए आदिवासी माने जार जमी जाइए घर द्वार भी जाइए सबू हरेबा पर भी किछि पाई ना कहीं ए आदिवासी भाई भौणी माने बड़ खबर दिवस रे हमको भेटिले तार कारण जानापी ए रिपोर्ट देखिबा। रायगढ़ जिल्लार रत्नगर भा काशीपुर ब्लॉक माटी तले अमाप संपत्ति लक्षे चंपार भूस्वर्ग किंतु एही भूखंडरू शुणा जाउछि हा अन्नर चित्कार खाद्य पई हाहाकार झाड़ा बांती मलेरिया मिलिमिला एवं अखाद्य जनित मृत्यु हेउछि काशीपुर परिचय रास्ता घाटर अभाव कुसंस्कार और अंधविश्वास एबे भी घरे घरे बसा बांधिछि एभली घड़ीसंधि मुहूर्त आदित्य बिरला ग्रुप एही माटी रे पाद थापिथिला आउ उत्कल आलुमिना इंटरनेशनल एक बृहत कारखाना स्थापन पई योजना आरंभ करिथिला गाँ गाँ सभा समिति करी लोकंकु सुनेली स्वप्न देखाइथिला रोजगार संघ को जमीहरा बासहरांकु उपयुक्त थैथान सह चाकरी जोगै देबार प्रतिश्रुति दिया जाइथिला किंतु आदित्य बिरलार दोमुहा नीति जोगु कारखाना निर्माण रे प्राय 24 वर्ष लागि जाइथिला एपरिकी माटी पाई मईकंच ठारे गुलिकांड मध्य घटिथिला जेउठिरे निजर हक पाई लढुथबा 30 जण आदिवासी मृत्यु घटिथिला सुनेली स्वप्न देखाई कारखाना निर्माण करिदेले सत किंतु प्रतिश्रुति पालन करिबा तो दूरर कथा कारखाना कर्तृपक्षक निर्यातनार शिकार हेले लोके जहार गोटे निच्छक उदाहरण एही अध्याय रे देखाउछु कारखानार पाचेरी ठारू मात्र 10 किलोमीटर दूर थिबा डिमुंडी गाँ सबुठारु अधिक जमी डिमुंडी गाँव अधिग्रहण करा जायछि आउ सबुठारु अधिक समस्या भितरे डिमुंडी गाँ लोके दिन काटुछन्ति
आउ गाँ पार्श्व लक्ष लक्ष टन बक्साइट मिसा माटी को ग्राइंडिंग करुथबा राडर मिल बफलामाली माइन्स रु वेल्ड जोगे आसुछि रंगमाटी आउ गाँर प्रवेश पथरे ठिया होइछि एही राडर मिल माटी पथर को गुंड करने कार्य दिन राति चलीथिबा बेले सेथिरु बाहरुथबा धूली डिमुंडीवासी जीवन जीविका दुर्विसह करि देउछि पखाल कनसार रंग बदली जाउछि खाद्यरु बाहरुछि नाली माटी लोके निज कपड़ा बाहर सुखाइबाकू मध्य भय करुछंती घरर छात ठारू आरंभ करी पिंधिथिबा वस्त्रर रंग मध्य सबु लाल देखा जाउछि गत 15 वर्ष धरी एभली संघर्षपूर्ण जी आसुथबा बेले धूली और धुआं भितरे रही लोकंक भितरे विभिन्न रोग मध्य देखा देलानी पंचायत कार्यालय ठारू आरंभ करी मुख्यमंत्री दफ्तर पर्यंत केते जे अभियोगर फर्द बांटी राजधानी को जाई धारणा दैछंती अतिष्ठ होई कारखाना सह संघर्ष करिछंती किंतु कारखाना कर्तृपक्ष पुलिस लगाई केते जे मामला रे छंदी दैछंती ताहार हिसाब नाही कारखाना पई जमी गला बेउसा उजुड़ी गला कारखाना पाखरे रही चाकरी खंड नाही किंतु केही गुहारी सुनु नाहंती केते अवस्था रे हम अछु गारे हमें बेसी दुपरे अछु सर हमको कंपनी नेला तुमको चाकरी देबी हमको घर देबी तुमको केते ड्यूटी भी नहीं घर गुचाई करी तुमको केते चाकरी दे करी बड़े भल रे थी बोली हमको कंपनी ठोकरी करी नेला ए कंपनी देबी बोलला और ये वर्तमान धोखा मारी हमको कुदुची आरी लोन आई गेट बंद करवा बेले पुलिस फोर्स लगाई करी मारा पिटा करी झिया पिला की अवस्था करी देला सेंती हरान करी हम गाल बिना उचकल गाल बिना कंपनी हमको बेसी दुखरे धरिची आमर सबू असुविधा होची सर जमी बाड़ी आमे सबू हराई देलु आर एबे घर धूली माटी खाई करी गाँ रे आमे बसा बांधिचु आमे केते काकुर्ती रे अछु सर आमे केते अवस्था रे आमे अछु हमको गवर्नमेंट में से साहाय्य करू नहीं कुंपाटी में से साहाय्य करी नहीं हमको के आमर पाखरे नहीं आमे को माँ नहीं बापा नहीं केते आमे अवस्था रे अछु माँ बापा नला टुरा टुरी पिला पर आमे अछु आमे देशर लोग को आमे पेट पोसबा पाई आमर जमी हराइलु आमर गाँर असुविधा रे आमे अछु कोरापुट लोकसभा सांसद सेमानक स्वर को पार्लियामेंट रे उठाइछंती एपरिकी रायगढ़ ठारे हेल्प बड़ खबर अभियान कार्यक्रम रे गाँ महिला माने जोग देई निजर समस्या संपर्क रे बड़ खबर मुख्य संपादक को जणाइछंती आपनको भरोसा देवा जे रश्मि आपन सहित जोगाजोग रहिबे बड़ खबर आपन जहाँ असुविधा अछि से कथाटी को अत्यंत गुरुतर सहित सरकार पाखर उपस्थापन करे भिमुंडी डी करल जो काशीपुर ब्लॉक रे दुईटा गाँव अच्छी आप देखिए मु गाँव गुड़ा को ताके डिस्प्लेस हवा कथा मात्र हेले भी ताके डिस्प्ले स्टेटस पाई पारि नांती ताकि से टाइम रे जतोले उत्कल आलमीना निर्माण हितिला ताकि से प्लांट को विरोध करी आस्ते बोली ताकि एटा रही जेते वंचित ही जाइछंती आए परिपक्ष मु पार्लियामेंट रे जीरो ओवर उठैथिली कि डी करल एंड भिमुंडी गाँव को ताके डिस्प्ले स्टेटस डिक्लेयर करा जाओ बोली स्पीकर को अनुरोध करथिल गोटे कमिटी करा जाओ आ आरडीसी को ताके लिखिबे स्पीकर कि आप केते यथाशीघ्र करि पारिए बोली तापरे एटा आरडीसी जो साउथ ब्रह्मपुर जाई भेटिथिली ताके सहित तांको अनुरोध करथिल कि आरपीडीसी मीटिंगटा हो नै 3 वर्ष हलानी हेई पारुनी आपण दिमुंडी डी करल को गुरुत्वपूर्ण नहीं कि आलोचना करंतु तांको केंदी डीपी स्टेटस पाई परिए एमल आपण देखिए से पूरा प्लांट साइड तांको घर गुडा एंड दे आर वेरी डिजर्विंग निहाती भावे एटा हमें अनुरोध करिवु से आरडीसी साउथ को तांके पदक्षेप नेबे आंको डिस्प्ले स्टेटस देबे आ जदि एटा किसी सॉल्यूशन बाहर नै ताले निहाती भावे आउथरे मते पार्लियामेंट रे उठेरा बाध्य होबो जते पर्यंत दिमुंडी आ दिकरल तांके डिस्प्ले स्टेटस पाउ नांती एटा हमें पुलिस वार्निंग लोकसभा लड़ाई जारी रहइबो एंड तांको जते पर्यंत देबिनी डीपी स्टेटस ए आंदोलन बंद होबो कारखाना कर्तृपक्ष ए बाबदरे मतामत देई पारिबे नाही बोली कहिसंती अपरपक्षरे जिल्लापाल को पचारिबारु से मध्य किछि कहिबाकू चाहि नाहंती रायगड़ारू रश्मिरंजन दुरांक रिपोर्ट बड़ खबर बड़ खबर प्रतिश्रुति देइथिला ए आदिवासी भाई भौणी को सेमानक कथा आमे जेमिति हेले राज्यवासी आगे रखिबु सेतिपई ए शीत राति रे आम रायगड़ा जिला प्रतिनिधि रश्मिरंजन दोरा से गाँव रे से लोक मानक पाखरे अछंती सीधा सड़क आमे सेमानक मुहरु जानिबा पई चाहिबा जे उत्कल आलुमिनार निर्यातना को स्तर अछि रश्मि स्वागत करिबी एबे आपण से गाँव रे अछंती डिमुंडी रे अछंती आमे प्रथमे राज्यवासी आगे जो गाँव रे आपण अछंती काहे कि अछंती से गाँव रे अछंती को गाँव रे अछंती कोन कहे पई चाहुचंती यार गोटे इंट्रोडक्शन आपण दियंतु राज्यवासी को
हाँ सर प्रथमे एई गाँव लोके बड़ खबर मुख्य संपादक रायगढ़ ठारे आसी पहुंची अगाध विश्वास नहीं आमर सम्मिलन कक्षरे आउ मुख्य संपादक आमर जो अर्धेन्दु सर आपन को से माने जणाइथिले से मानकर दुख कौन कष्ट कौन से कौ भली स्थिति रे बंचुछन्ते कौ भली तांकर निर्यातना भोगुछन्ते आपन को एई गाँव अवस्थिति विषय कहबी प्रबल ठंडा हाथ थरुची जाड़ पलटि जाउची सेभली परिस्थिति रे मध्य एठाकार महिला माने आम सह अछंती मु मोर सहयोगी को टिके देखिबा पई कहबी एई मां मानको एई मां माने प्रबल शीतरे कंबल गंथा पटा घोड़े ही आसी आम पाखरे ठिया होइछन आउ एठाकार दारिद्र्यर चित्र लोकंकर जो दुर्दशा सेई कथा मध्य मु देखैबाकू चाहिबी मोर सहयोगी कहबी देखंतु उत्कल आलुमिना आदित्य बिर्लार जो प्रमुख कंपनी उत्कल आलुमिना ता बारीपटे पाचेरी को लगी कांथ बाड़र अवस्था देखो यहाँ हूँ ठीक आम मो सहयोगी को कहबी कंपनी ठू केते दूर से अच्छा ये हूँ कंपनी राडर मिल आ राडर मिल ठू मात्र 1 फुट दूर ये हूँ गोटे बस्ती जोटार ना है डिमुंडी देखो आजबेस्ट छपर घर उपरे इटा थोई एमानकर स्थिति एभली स्थिति रे समाने गत 17 वर्ष है एठारे कालातीपात करछन्ते द्वितीय कथा हला एई जो गाँटा अछि गोटे पटे पहाड़ अन्य पटे हला एई जो कारखाना ए कारखाना रे धूली धुआं भितरे सेमाने दिन काटुछन्ते एभली परिस्थिति रे एमाने गत 16 रु 17 वर्ष हला दिन काटुछन्ते एमानकर गुहारी केही मध्य शुणिबाकू नाहंती ना सरकार जहाँ आपण कहूथिले बा आमे बड़ खबर माध्यम रे कहूथिलो ना सरकार ना कंपनी सरकार केही मध्य शुणिबाकू नाहंती एठाको विभिन्न गणमाध्यम रे प्रतिनिधि माने आसुचंती जोटा कि सेमाने बड़ खबर अभियान हेल्प अभियान कार्यक्रम रे कहिथिले जे लोक मानकर मतामत नौचंती परवर्ती समय एमानकर गुहारी शुणु नाहंती बा कौन गणमाध्यम बा खबर कागज देखो ना रश्मि जो बड़ खबर जो दिवस बेले जो मैंने आसी आम पाखक मु भावुँ से भौणी मैंने सेठी थिबे आम से प्रथम जानापी चाहिए से जो कथा से दिन आम आगे रखी एबे तांको पाखरे गोटे सुजोग अच्छी जे ओडिशा सरकार आगे जदिव से बारंबार जाइछन्ति भुवनेश्वर आसी राजरास्तार गणधारणा करिसेंती कथा भी आम देखीचे एवं राज्यपाल को मध्य भेटी वर्तमान जो राज्यपाल अच्छा भेटी सब जानी आम कि आम गोटे सुजोग पाखे बड़ खबर रखुची जे राज्यवासी आगे कथाटी को रखु कौन कह चाहूँ से आमे सीधा सड़क से भूमि माने जो माने कि खबर कार्यक्रम को जाइथिले कहिथिले से भौणी मान भीतर समस्त अच्छा सीधा सड़क आलोचना करवा कौन तांकर कथा अच्छी से ओडिशा सरकार को राज्यवासी कौन कहे कौन तुम अभियोग अच्छी कौ भाई अवस्था तुम ये अच कह आमे बेसी असुविधा रे असु सर नमस्कार करूची आमे जाई करी बड़ खबर लगे आमे जणाइथिलु सेई भाई माने हमर पाखु आसीची ए बाउंड्री हाथ खेटला मार देले हाथ पहुंची जीवो आमे जमी बाड़ी सब हराय देई करी आमे केते अवस्था रे असु ए ठंडा मास रे हेले सेठी रासी करी लुआर हाबा आसी करी गागर माने सब थरी जाउची खरा मासरे हेले गागर सते घर द्वार निया लागी करी पड़ी जाउची आमे केते अवस्था रे आमे थिबु तू कंपनी हमर कथा सुनु नाही गवर्नमेंट हमर कथा सुनु नाही आमे कार हे करी थिबु आमे केते अवस्था रे अछु गाँ भी छाड़ी करी पढ़ाई बुकी के हमकु के पचारु नाही हमर कथा के मिसा हम कथा जानू नाही अच्छा मां तमे विभिन्न समय सरकार को पाखु जाइतो कहा पाखु जाइतो कौन कौन तुम समस्या जनइतो एठी कि किए केबे आसीचंती बा पुलिस आसी कंपनी किए आसी से विषय सरकार को सर पुलिस आसी और एंती न्यूज वाला आसी केते केते न्यूज वाला आसला तू न्यूज वाला मिसा हमकु ए गार संपर्क के नहीं नांती आमे केते अवस्था रे आमे असु बोली कर आमे दुख कष्ट आसु बोली ताकु केते गुआरी करबु के मिसा हमर कथा के सुनी नहीं हमर कथा को के रिसीव करी नहीं कि न्यूज पूरे छाड़ी नहीं आमे केते अवस्था रे आमे असु कार पाखरे आमे गुआरी करबा पाइछि जमी बाड़ी आमे कार पाखु गुआरी करि दिबु एमपी सारा का गोडे दिला तार पाखु आमे गलु जीवारे मां माने ता हमकु जीवा बोले कि पड़े बोरो चला एक फैक्ट्री तैयार हे करी तार पाखु गला कि जाई करी से एमपी सारा का
से आमर डिमुडी पोस्टा से आका पकाई अच्छा माँ कंपानी एठी अछि कंपानी के अभियोग कले कौन करूची पुलिस एठी के बारंबार आछि कौन करूची केवली तुम आंदोलन कले कौन तुमको निर्यातना दउची से विषय कुह पुलिस आसी करी तो नाही यारे मां माने थाओ आमे किस करी बोली से मारा पिटा करी सब नहीं करी से एटा बाउंड्री बंद करी देला से हमर गां को तो मारा पिटा करी गोट लगा लोग 50 लगा केस होती आमे लेडीज माने आमे का चोरी जाइतिलु कि आमे कंपनी का आमे मारी जाइतिलु हमको मतलब 50 लगा वारे थी ये कहूले कंपानी रो कथा कंपानी रो निर्यातना कथा कहूले रश्मि आमे तो से विषय आलोचना तो करुथिले जे जो कथा मु शुणिली सेमानक ठारू गोटे कथा खाली जाने पे चाहिबा जेतेबेले ये 15-17 वर्षर टर्चर कथा से माने कहउचंती उत्कल आलुमिनार जो निर्यातना कथा से कहउचंती जे पर्यंत से माने शुणु नाहंती जेतेबेले जो कथा मु आरंभ कहली 2000 मसिया डिसेंबर 16 तारिख जेतेबेले गुलिकांड होइतिला ये सेतेबेले ये गाँव लोक मैंने सब से जगह थिले कि ना कौट थिले से माने को गाँव रे गुलिकांड होइतिला गाँटा जो गुलिकांड होइतिला सेटा एठरो बहुत दूर माइकंट्री होइतिला और एटा होते सेटा हला माइन्स एरिया जो खनिज संपद अच्छे खनिज संपद परिवहन को लेकिन से गोटे विवाद थिला माटी मार कथा माँ माटीर कथा कहीकि से आंदोलन करथिले और से पाखे सरकार प्रकृत पहुंचबार ठीक रे बुझेबार विफल होइतिले जो द्वारा कि गुलिकांड होइतिला ये है कंपानी कारखाना जो प्रतिष्ठा होती से कारखाना एम जमी रे प्रतिष्ठा होती जो डिमुंडी गाँव बहुत गुड़े जमी जाइए बहुत प्रतिश्रुति दी जाइए किंतु एमनकर कौनसी मध्य दाबी पूरण होने एम विस्थापित करा जाए नहीं एम विस्थापित मान्यता दिया जाए नहीं केवल धूली धुआं खाई रश्मि आ गोटे कथा जितेबाला तांकर जमी गला से जमी भी देदेले किंतु आश्चर्य लगुच सरकार बा उत्कल आलुमिना कंपानी तांको विस्थापितर ना देवाई चाहिए ना तार कारण कौन हो पारे जोटा कि हमें विभिन्न समय ये जो उत्कल आलुमिना कारखाना माइन्स को आरंभ कर कारखाना प्रतिष्ठा जो पर्यंत 24 खंड गाँव लोके माने प्रभावित होती जो 24 खंड गाँव लोकों को विभिन्न प्रतिश्रुति दि जाए विस्थापित कले ये गोटे वंशानुक्रमिक सहयोगर हाथ रखा पड़ो कंपानी को और प्रत्येक हानि लाभ से सुख दुख सहायता पड़ो जोटा कि कारखाना कर्तृपक्ष कहवाक चाहूना आम बारंबार एम आंदोलन कर जो माँ कहते निजस्व भाषा एठाकार निजस्व भाषा से कहते आम ओडावासी को स्पष्ट रूपे जड़ाई देवाक चाहूँ जे एमाने निजर सर्वस्व लुटई देला परे पहाड़ गोटे पटे कंपानी भितर धूली धुआं भितर अच्छा आम जो देखा जो राडर मिल बक्साइट जो माइल्स आसती जो ग्राइंडिंग करके अलग अलग करुच्ची सेठार धूली सह प्रबल शब्द भितर एमाने दिन काटुंट विस्थापित कले एम सबकि थैथान करा पड़ो तेणु एम गोटे प्रकार अवहेलार रखिंट कंपानी कर्तृपक्ष आ जो कंपानी सरकार हाथ बारी सरकार एम हाथ बारी साजी कंपानी को सहयोग कर लोक जो मैंने एठाकार आदिम आदिवासी से अणदेखा कर गोटे कारण सर रश्मि एमने जिला प्रशासन को भेटी कि नहीं आम सीधा सड़क से शुणा जिला प्रशासन जिलापाल को केते थर भेटी कौन कौन कर गोटे माँ अच्छा आम सीधा पचार माँ तुम जिलापाल को केवे भेटीच कि क्या भेटीच कौन कर विषय कह कह भेटीच कौन कर विषय कह कलेक्टर पाखे जाइथिलु गवर्नर पाखे जाउथिलु आरडीसी पाखे जाउथिलु के मिसा हमर कथा तो सुनी नांती आमे कार हे करथिलु आमे जमी बाड़ी हराई दे करी आमे केते अवस्था रे आमे अछि एठी धूली वाली खाई करी आमे गाँ रे रही पारबु नहीं से कथा एठारे हमर आउ जणे भौणी अछन्ते तांकोटु पचारि बुझिबा हां मैं तुमर जो असुविधा है कौन असुविधा है कौन कह तुम असुविधा कथा कह एने गोटे प्रकार ए पर्यंत भय अच्छा सर कंपानी भय छाड़ी ना मुह खोली जड़े भाई अच्छा पचारि बुझा कौन तुम असुविधा होती क्या कह तो बहुत असुविधा होती आमर बक्साइट बेल्ट आम गाँ पाख लगी अच्छी आमे से बक्साइट बेल्ट रो धुई धुआं बहुत गाँ रे मारी आसुची आमे बहुत असुविधा अच्छु पुणी खाइबा भात फेजरे मध्य मारुची
ବାହାରେ କପଡା ଲତା ବି ଶୁଖେଇ ପାରୁନୁ ମାନେ ରୋଡ ମିଲ୍ ର ଇଏ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଧୂଳି ଧୂଆଁକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକିରି ଧୂଳି ଧୂଆଁକୁ ନେଇକିରି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ କେତେଥର ଆମେ ଭେଟିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୁ କେୟାର କରୁନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ଯେତିକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇକିରି କମ୍ପାନୀ କରୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତା ତ ଆମର ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତା। ବେଆଇନ ଅନୁସାରେ କରୁଛି ଆଉ ପରାଧୀନ ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ଆଉ ପରାଧୀନ ଅନୁସାରେ କରିକିରି ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗୁଳି ମାନେ ଲାଠି ମାଡ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆରାଷ୍ଟି ପାରାଷ୍ଟି କରି ବହୁତ କେସ୍ ବାଟ ମଧ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ ରଖିଛି। ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଉଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଲଢିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଆମର ନ୍ୟାୟ କିଛି ହଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ତ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଆସି କଣ କରୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ କୁହ। ପୋଲିସ ଆସି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଉଛ। ଭୟଭୀତ ଦେଖାଇଲେ ଆମର ଲୋକ ସବୁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଲଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଶର ନାଗରିକ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଥା ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ। ଆମକୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଆମେ ସରକାର ଆମକୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହିଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବହରା ଜମି ହରା ଆମର ମାନେ ଆମେ ଡିମିଟି ଭିଲେଜରେ ଗୋଟେ ଡିମିଟି ଭିଲେଜରେ କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିମିଟି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁତେଇକି ରଖିଛି ସେ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହିଁ। ସରକାର ବି ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହିଁ। ଆମେ କୋଉ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ। କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହିଁ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆମେ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିର୍ଯାତିତ କରାଯାଉଛି ଏଇ କଥା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଦେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଛି ତାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକ୍ସାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଜଣେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଜମି ମାଲିକ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିବା ବିକାଳି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଉ ଭଳି ନିର୍ଯାତନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ତମ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ଘଟିଛି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରା। ମୋ ବାପା ନାଁ ହଉଛି ବେହେରା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର ପିଲା ଆଉ ମୋର 2 ଏକର ଜମି ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଚାଷ ବାସ କରିକି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିଲୁ। କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ହେବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆଶା ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ। କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜବ ଦେବ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶା ଲୋଭ ଦେଖେଇବା ଯୋଗୁ ଆମେ ଆମ ଜମି ଦେଲୁ କମ୍ପାନୀକୁ। ଯେଥିରେ 2 ଏକରରୁ ଏକର ସେ ଜମି କମ୍ପାନୀ ନେଲା। ବାକି ଯୋଉ 20 ଡିସିମିଲ ଜମି ଥିଲା ସେଟା ତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଜବ୍ ଫବ୍ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ହେଲା। ବାକି 20 ଡିସିମିଲ ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 6/11/2013 ମୋର ଘରକୁ ଆସିକିରି ମତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖେଇଲେ। ସିନିୟର HR VP ରମେଶ କୁମାର, HR ହେଡ୍ ଏନ୍ ଦାସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ ପିଓର ସଭ୍ୟ ସଚିବ କର ତତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରେଗୁଲାର ଜବ ଦେବୁ। ମୋର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲଟା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିବି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶା ତତେ ରେଗୁଲାର 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ପକେଇକି ରେଗୁଲାର ଜବ ଦେବି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶା ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ମାଗି ଯିବାରୁ ମୋର ବାପା ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେଲି। এই ସମୟରେ ନେଇ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି RDC ପାଖରେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଥିଲି। ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନେକ ଥର ଜଣେଇଥିଲି। ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲା ଆମ ଚିଠି ବି ରିସିଭ କଲେ ନାହିଁ। এই ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି 29/12/2014। ଏମିତି ଅନେକ ଗୋଟେ 6-7 ମିସ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ତାହା ହେବ। କମ୍ୟୁନିକେଟର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପଠେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଜବ ଦେଇ ନାହିଁ ତତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତତେ କଣ ଜବ ଦେବି ବୋଲେ ବି ମତେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିରେ ମୋର ପରିବାର ଚଳିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳୁଛ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ତମର? ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଉଛି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥ ରେ ପନିପରିବା ପକଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଲୋକ କି ଆମର ରହିବା ଲୋକ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଣିକିରି ଯାହା ହଉ ଦିନକୁ 50-100 କେବେ ମିଳିବ କେବେ ନ ମିଳିବ ସେଇ ସବୁ ହିସାବରେ କେବେ ତ ଖାଇଲେ ଖାଉଛୁ କେବେ ନାହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ରଶ୍ମି ଯାହାର ଘର ଗଲା ଜମି ବି ଗଲା 2 ଏକର ଜମି ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର 2 ଏକର ଜମି ଥିଲା ସେ ଲୋକ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଘର ଡିହ ଦିଆଯାଉଛି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି
किंतु एठी गोटे कंपनी तैयारी आछि एते बड़ कंपनी उत्कल आलुमिना कंपनी ये कंपनी परे जो मानकर जमी जाइछि सेमानक पई चाकरी खंडे दिया जाय पारु नाही सेमानकर घर सेमानकु जागा जोगै दिया जाय पारु नाही बा सेमानकु विस्थापित करिक आ गोटे जगह रखा जाय पारु नाही किंतु राज्य जाकर सरकार बुलुचंती एवं सभा समिति करूचंती एवं पट्टा बंटन करा होउछि जो माने सब सहरांचल रे बस्ती अंचल रहउचंती कि जो आदिवासी जमी जाइछि जो आदिवासी माने सेमानकर समस्त किछि हरै दैचंती सेमानक पई सरकार पूरा कान बंद कर दैचंती। रश्मि ये काशीपुर माटी लक्ष्य चंपार भूस्वर्ग यही माटी एठी आदिवासी सह दलित संप्रदायर लोक मैंने मिलीमिशी रहते 24 खंड गाँव आदिवासी संघ को दलित संप्रदायर लोकंर सबकिछि नहीं गले सरकार का माध्यम रे कारखाना कर्तृपक्ष बहुत प्रतिश्रुति देले किंतु प्रतिश्रुति पालन हैला नहीं। वर्तमान सरकार गोटे नीति आसी भोट राजनीति वर्तमान राजनीति पाखे जेते आसी काशीपुर अंचल रे मिश्रण पर्व ठारू आरंभ करी विजु जनता दल विभिन्न कार्यक्रम दिखाउछन्ते तथापि एही लोक मानकु एही जो माँ माने एही शीत काकर रे थरी थरी ठिया होइतते एमानक पाखरे केही पहुंचु नांते कारण डिमुंडी पाई सेमानकु मना डिमुंडी गाँ सेमानक पाई नॉट रिचेबल हो जाइछि आ एही जो दुर्योधन बाबू एमानक तो एबेले एका दुर्योधन नहंती 24 खंड गाँव रे केते सह दुर्योधन थिबे आमे परवर्ती समय गोटी गोटी दुर्योधन कथा सरकार को देखो आ कंपनी कर्तृपक्ष को देखो केवल ए गोटे गाँ नुह 24 खंड गाँव लोके रश्मि एमाने यदि एमिति शह शह दुर्योधन अछंती जो 24 खंड गाँव रे जेतेबेले सेमाने विरोध करूचंती सेमानक नारे बा सेमानक विरोध रे पुलिस मामला करूची ये होची सरकारंकर आईन संपूर्ण ठीक कथा यही जो काशीपुर अंचल उत्कल आलुमिना पेरीफेरी 24 खंड गाँव से माइंस अंचल आरंभ कर कारखाना जो से जगह पर्यंत हजार हजार केस होती गोटे टिकिरी ठारू आरंभ कर दोरागुड़ा एपरिके पाइक उपाखाल थाना प्रतिष्ठा कर थाना रे केवल कंपनी कार्यक्रम को सुरक्षा देवाई लोक को निर्यातना देवाई पुलिस दिन राति पहरा दौची इति केते जे केस है जन जनक नारे शह शह केस फंदी देइचंती एपरिकी महिला को मध्य छाड़ी नांती ए जो महिला मान को मध्य निस्तुक माड मारिबा सह सेमानक नारे मध्य मामला रे फंदी दिया जाइछि जोटा कि आमे कहउतले दुर्योधन बाबू तांकर हक रो कथा जेतबेले मागिले तांको जमी रे जेतबेले रेल धारणा जाइछि सेटु कोटी कोटी टंका परिवहन पर उपार्जन करछि कारखाना कर्तृपक्ष से हक जेतबेले सेमाने मागिले तांको बापांक नारे गोटे केस फंदी देले आउ एई जो डिमुंडी गाँव रे जो माँ माने अछन्ते सेमानकर से गोटे दुख बारंबार कहबा परे गोटे काम करा जाउछि जे एई माँ मानक नारे केस ठुंकी दिया जाउछि नते सेमानकर स्वामी पिला मानक नारे दिया जाउछि आमे एठी आ गोटे कथा देखैबा को चाहबो एठी शैशव है अभिशप्त देखो यही शैशव पिला माने बसिचंती सेमानक पाखरे पाठ नाही कि साठ नाही एमानक पाखरे रहिबा पई ठीक रे बास खंडे नाही एभली परिस्थिति रे सेमाने दिन काटुचंती एई पिला मानकर शैशव एठी संपूर्ण रूपे अंधकार जहा कि एई माँ माने कहउतिले हमको एथरे कोनोसी प्रकार व्यवस्था नाही गोटे पटे कारखाना गोटे पटे पहाड़ एई मझिरे धूली धुआं भितर से गोटे प्रकार निर्यातित जीवन यापन कर जोटा कि बड़ खबर को आसे अनुरोध कर। रश्मि जो कथा आपण कहउचंती जे एठी शैशव अभिशप्त हेछि एठी लोकमान पाखरे घर द्वार नाही ये सब कथा देखिला परे आमे समस्त जानिछे काशीपुर अंचल रे जो बक्साइट अछि ये पूरा भारत वर्ष रे अधिक बक्साइट थिबा अंचल होछि काशीपुर सेइथि पई समस्त राखी काशीपुर अंचल को बा ए बक्साइट ऊपर समस्त राखी कि जिते माटी तले एत संपत्ति अच्छी आमर ये आम संपत्ति ये कौन से उत्कल आलुमिना बा आदित्य बिरला ग्रुप बा आउ किए कानाडियन कंपनी मिसिकी जो से जॉइंट वेंचर ये जिनस नुहे ये माटी तले थिबा संपत्ति हूँ ओडिशावासींकर ये आमर ये काशीपुर अंचल आदिवासी मानकर हूँ संपत्ति कि जिते एत संपत्तिर अधिकारी एमाने अछंती किंतु एमानकर अवस्था होची घर खंडे ना ये कंपनी आखि बंद कर देछि बड़ा आश्चर्य लगुच 21-22 वर्ष धरिकी शासन रे सरकार ये भी शुणु ना बड़ा आश्चर्य लगुच कथा। रश्मि आपण ठीक कथा कहते माटी तले अमाप संपत्ति किंतु एठाकार माँ माने एठाकार पिला माने एठाकार युवक माने
ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂଗର୍ଭ ତଳେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ଦମନ ଲୀଳା ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ନିରବ ଦସ୍ତା ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ପାଣି ମୁଠାଏ ପାଇଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାରେ ଭିତରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାରଖାନା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁ, ମଝିରେ ମାତ୍ର 10 ରୁ 15 ଫୁଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଦୂରତା। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ସାରା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ହେ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିମୁଣ୍ଡି ଗାଁ ବାସୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଶ୍ମି ସେ ଯୋଉ ଘରର ଛାତ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯୋଉ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଉପରେ ପଥର ଇଟା ରଖା ହେଇଛି ସେ ଭିଜୁଆଲକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ କୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ସରକାର ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ରଶ୍ମି ଆମେ ମୋର ସହଯୋଗକୁ କହିବେ ପ୍ରଥମେ କାରଖାନାର ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହଉଛି କାରଖାନାଠୁ ମାତ୍ର 10 ରୁ 15 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଅଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଡିମୁଣ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିମୁଣ୍ଡି ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଡିମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇଏ ହଉଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଛପର ଘର। ଆଜବେଷ୍ଟ ଛପର ଘର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଇଟା ଯୋଉ କାଳେ ଉଡିଯିବ, ପବନରେ ଉଡିଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ଏଠାକାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବି ସେଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ଛପର ଘର। ୟାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗାଁର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ହେ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ନର୍ଦ୍ଦମା, ଯୋଉ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଏଭଳି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀ ଲୁଟି ନେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସରକାରଙ୍କର କାହିଁକି ଉଦାସୀନତା ଆଉ କମ୍ପାନୀର କାହିଁକି ଏଇ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସାର୍ ରଶ୍ମି ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ହେ ସରକାର, ଆମେ କହିଲୁ ହେ ସରକାର ବା ହେ ମହାଶୟ ଆପଣ ଆପଣ ଏ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଠୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ହେ ସରକାର ବା ହେ ମହାଶୟ ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ମିଶି କରିକି ଅଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ତାଳମେଳ ଅଛି। ରଶ୍ମି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା। ମାନେ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କମ୍ପାନୀ ତାର ମନମାନି ଚଲେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଲେଇଛି ଆଉ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ଚାଲିଛି। ଏହି ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଆମର ଏଠାକାର ଯୋଉ ଜଣେ ମହିଳା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ, ଆମେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଇ ମା ମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା, ଏଇଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ଯେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସେଇ କାରଖାନା ଭିତର ଗୋଟେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ବସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଛୁଟି ନାହିଁ? ଏମାନେ ଦିନେ ଛୁଟି କାଟିବେ ନାହିଁ? କାଟିବେ କେମିତି? ରାତ୍ରି ପାଇଲେ ଏମାନଙ୍କ ପେଟର ଚିନ୍ତା, ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ଭାତ ମୁଠାଏ ଖାଇବ। ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ପେଜରେ ପଡୁଛି ବକ୍ସାଇଡ୍ ପାଉଡର, କପଡା ଶୁଖେଇଲେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିରେ ବି ଲାଗୁଛି ଧୂଳି ଧୂଆଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ମୁଲକରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଦଳିତ ମା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସରକାର ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଯିବୁ? ରଶ୍ମି ଆମେ ଯୋଉ ଛାତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଛାତ ଉପରେ ଇଟା ଅଛି, ଛାତ ଉପରେ ଆଉ କଣ କଣ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, କାଳେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଟାକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଛାତକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ତା ବି ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଛାତକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ସେ ଛାତର ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆଉଥରେ ରଖିପାରିବା, ଏଠୁ ଆମେ କାଟିକି ଦେଖେଇ ପାରିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉ ଛାତକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ସେଠି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବା କାଳେ ଉଡ଼ିଯିବ ପବନରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଟା ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି ଛାତ ଉପରେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଛାତକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଖାଲି ମା ମାନଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ବିକାଶରେ ଆମେ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର,
এই প্রকার ছাত তলে রহুଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ମା ମାନଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଚାହିଁବା ଜାଣିବା ମା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଆମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଘର ଅଛି ଦ୍ୱାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତମେ କଣ କହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ଅଛ ଆମେ ଗାଁରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ନାଇକି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଖାଇ ପାରୁଛୁ ନାହିଁ ଶୋଇ ପାରୁଛୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇ ପାରୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଡିପିପିପି କରିବି ବୋଲିକିନା କହିଲା କମ୍ପାନୀ ଆରି ଆମକୁ ମାରପିଟା କରିକିନା ଆମର ଜମି ବାଡା ସବୁ ନେଲା ନେଇକିନା ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳାକୁ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉନାହିଁ ତମେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ସୁବିଧାରେ ରଖିଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତମେ କଣ କହିବ ତମ ପାଖରେ ଘର ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି ତମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ତମେ କଣ କହିବ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ଡିପି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଗାଁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ତମେ କଣ କହିବ ମା ତମେ କଣ କହିବ ତମେ କେମିତି ଅଛ ତମେ କେମିତି ଅଛ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ କୁହ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହ କଣ କହିବ ତମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ସାର୍ ଏଠି କଣ ଅସୁବିଧା କଣ କଣ ହଉଛି ତମର ଧୂଳି ମାଟି ବହୁତ ପଡୁଛି ସାର୍ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି କି ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କି କିଛି ତମର ପିଲାମାନେ ଏଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମେ ନାହିଁ ସାର୍ ଇଏ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ମିଶା କିଛି କଥା ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭୟରେ ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଲେ କାଳେ ପୁଲିସର ମାଡ ପଡିବ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ନାଲି ଆଖି ଆଉ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏହି ଭୟରେ ସେମାନେ ଭୟ ମିଶାକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ ଏହା ହେଲା ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ମନର କଥା ସାର୍ रश्मि आम एक भाभी पारिबा कि जितेबाला राज्य सरकार पूरा दाबी करुँचे जे ओडिशा 1 नंबर हो जाइए तार नंबर गणा हो 1 2 3 भितर एवं मुख्यमंत्री को सेमती 1 नंबर मुख्यमंत्री कहुच्छी जितेबाला आम एक को देखुचे ए प्रकार जगार जो उत्कल आलमिनार कारखाना जो अच्छी ताठू मात्र किछि फुट दूर जो गाँटी अच्छी जो 24 खंड गाँ भी अच्छा से अवस्था जितेबाला एया एवं सारा राज्य में बुली करी सरकार तरफ कहुच्छे आम आम लोक मैंने भलरे अच्छा आम विकास आम 1 नंबर अच्छु ए प्रकार भिजुआल को देखला पर विश्वास करी हो ना कि गोटे कथा जानापी चाहिए ये जो 24 खंड गाँ कथा आप कहते जो लोक मानू ए प्रकार उपेक्षित अवस्था रखा जाइए से लोक मैंने काले विरोध बेसी करथिले से कंपनी ए प्रकार निर्यातना दौची जो कंपनी मनमानी कारखाना प्रतिष्ठा हो प्राय 24 वर्ष लगिगला केते जे एठार भाइस प्रेसिडेंट बदलिले कंपनी मुख्य बदलिले हिसाब नहीं परवर्ती समय रमेश कुमार नामक जड़े भाइस प्रेसिडेंट आसिले अकथनीय निर्यातना अकथनीय दमन लीला तापर कारखाना तैयारी है लोकंकर कहवाक गले लोकंक रक्त रे कारखाना ठिया होइछि आ लोके आज त्राही त्राही डाकुचंती सरकार कहले 1 नंबर हुए नहीं जदि तो आमे देखिबा रायगड़ा जिलाटा दारिद्र्य 4 नंबर तालिकार अच्छी आर ज्वलंत उदाहरण है डिमुंडीवासी जो घर से मुहर जो भाषा बाहर परिधान जो जिनस आमे 1 नंबर न हो सरकार हे महाशय आमे 1 नंबर न हो कहले हेब ना 1 नंबर करिकी देखा पड़ो एम मुहर स्पष्ट बाहरी होती कहते कौन कहते आमे चलते आउ जड़े माँ अच्छा माँ सरकार कहते आम 1 नंबर तमें भल अच्छ कौन कह सरकार को आमको एमपी सार पाखरे आम मिशिचु से हाका आमको सब दुख सुख जनाऊँची जे आमको धूड़ी मैला केते कपड़ा लता सब धूड़ी मुड़ी पार्टी भाषा बाहर ना कहबा भाषा भी नहीं एम पाखे चलते आउ जड़े माँ अच्छा कौन माँ तुम समस्या कौन आज्ञा हमके किसी अड़का पेट के फोड़ नाई हेट के अरण नाई मुडे चिकन नाई आमी कारले पिला मन बेसी असुविधा हैला आमी असुविधा हइलु किछि हमके जमी माटी नेला हमके किछि अड़का हमके देउना केते कर जमी जाईछि मा तमरो केते जमी जाईछि हमार जमी जाउछि आज्ञा जैसे 6-7 एकड़ जमी जाउछि सेरी जमी दिलु आज्ञा
हमके किसी असुविधा नहीं, हमके किसी काम नहीं असुविधा। ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀକୁ କହିବି ଏ ମାଙ୍କର 6 ଏକର ଜମି ଯାଇଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଧାନ, ତାଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା, କୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାଳ ନଦୀ ପାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଧାନ, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହଉଛି 6 ଏକର ଜମି ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଭଳି କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି କୌଣସି ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଜୀବ ଏଭଳି ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି ସେ ମାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ପରିଧାନ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ୟାଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ଭେକକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ବିକାଶ କୋଉଠି ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି ସରକାର এই କଥାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ତ ଏଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ରାତି ଅଧରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଛାଡି ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଗାଁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଆସିକି ଅଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ। ମହାଶୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିମୁଣ୍ଡି ଗାଁକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଏଇ ମା। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ତମେ ଏଥର ଚିହ୍ନ ତମର ବିକାଶ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମାଲୋଚନା କର, ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କର, ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜ ଯେ ତମେ କେତେ ଦୂର ବିକାଶ କରୁଛ। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ସରକାର ଶୁଣ, ଏଇ ମାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ। ରଶ୍ମି, ଆମେ ଏବେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଖବର ଦିବସରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଭେଟିଥିଲେ, ସେମିତି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ଆମେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗଣଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଗୋଟେ ସରକାର ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ବିରୋଧରେ କିଛି କହିଲେ ସେଠି ପୋଲିସ, ଯେ କମ୍ପାନୀ ସରକାର କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। हे महाशय, ये जो उत्कल कंपानी सरकार अच्छी, उत्कल आलुमिना कंपानी सरकार, ये पुलिस मध्य आमको टर्चर करुच्ची, तेणु आपण आम कथा शुणु, आमर सबू जाइए। आम से फोटो को देखा चाहिए, रास्तार बसचंती एवं आमर सबू जाइए किंतु आमको किछि थैथान करा जाय नाही, आमको चाकरी खंडे आम पिला मानकु दिया जाय नाही, आमर एकर एकर जमी जाइए। से रास्तार आसचंती बसिचंती भुवनेश्वर रे, तथापि सरकार शुणी नाहंती। या पर फोटो देखिबा आमे, से राज्यपाल को मध्य भेटिचंती, तांकर दुख जणाइचंती जे सेमाने को अवस्था रे अछंती और सेमानकर कथा को केही शुणु नाहंती, ना सरकार शुणुचंती ना कंपनी शुणुची। जेतबेले कंपनी सरकार निर्वाचित सरकार ठू बड़ होई जिवो, जेतबेले गोटे कंपनी ये आम संपत्ति को लुट करिया पे आसीबो, आम संपत्ति ऊपर तार अधिकार जमाया पे आसुची बा आम संपत्ति को लेकिन बाहर एक्सपोर्ट, दर्शक मैंने जानी थे ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, एठू बक्साइड पूरा बाहर को जाउची। तेणु एठी जेतेबेले गोटे कंपनी आसुची एवं आमरी संपत्ति को नौची एवं जहाँ पैसा राज्य सरकार को दौची तार 3 गुणा 4 गुणा अधिक पैसा से बाहर बिक्री करुची, से कंपनी आम कथा शुणु नाही। राज्यपाल महोदय को मध्य सेमाने जाइकी अनुरोध करिसंती एवं समस्त को भेटिचंती, जिलापाल आरंभ करिकी प्रशासन बड़ बड़ अधिकारी को सेमाने भेटिचंती किंतु केही शुणी नाहंती। राज्यपाल को भेटिचंती, भुवनेश्वर आसीचंती, अन्य नेता मानकु मध्य भेटिथिबे किंतु केही एमान कथा शुणु नाहंती। 15-16 वर्ष हेलाणी एमाने उत्कल आलुमिना कंपनी द्वारा निर्यातित होउचंती। जेतेबेले ए कथा सामना को आसुची जे कौनसी गणमाध्यम ए प्रकार कथा को सामना को आणु नाहंती, तार कारण कौन हे पारे समस्त जानिचंती। गोटे कथा जानिया पई चाहिबी रश्मि, आमे किछि चित्र समस्त आगे रखिया चाहिलु। सेमाने भुवनेश्वर आसीचंती, तांकर गणधारणार बसिचंती, सेमानकर दाबी कथा रखिचंती एवं राज्यपाल को भेटिचंती, अन्य नेता मानकु मध्य भेटिथिबे। 15-16 वर्षर संघर्ष, तथापि सेमाने ए प्रकार घरे अछंती, सरकार शुणु नाहंती। 21-22 वर्षर सरकार, ये गोटे कंपनी सरकार अधीन रे काम करथुला भली मने होउची। रश्मि,
ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ନିଛକ ସତ କଥା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏଠି କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ନିଛକ ଉଦାହରଣ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହମତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନ କରି ଟିକିରି ବଜାରରେ ନିଜର ପେଟ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯିଏକି ଦିନକୁ 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ନିଜର ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜମି ମାଲିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ ଜମି ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେଲା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସରକାର ମିଳିମିଶି। ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥା ଆମେ ଦେଖେଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁଟାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଏଇ କାରଖାନାକୁ ଏ ସରକାରକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାହା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରଶ୍ମି ଆମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ଆମର ଦାବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାର ଯେଉଁ ଅଫିସ ଯେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି ତାଠୁ ମାତ୍ର କେତେ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ତରଫରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ? ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ସାର୍, ଜଣେ ଯୋଉ ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଣ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ତମକୁ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତମକୁ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛ? ମୁଁ ତ 2005 କମ୍ପାନୀ ବନେଇବା 2005 ରୁ 2012 ଯାଏଁ କାମ କଲି ସେଇ ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉଥିରେ ଟିକିରି ଠାରୁ ପାଇକ ଖୋପା ଖାଲି ସର୍ଭେରେ ମୁଁ 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଖଟିଲି। 2005 ରୁ 2012 ଯାଏଁ କାମ କଲି। ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ କହୁଥିଲି ସେ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲା, କଣ କରିବି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଯାଇ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, ସାର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେ ପଳେଇଲା। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜମି ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପାନୀର କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହନ୍ତୁ। କମ୍ପାନୀର ହଉଛି ସିନିୟର HR VP ପି ରମେଶ କୁମାର, HR ହେଡ୍ ଏନ୍ ଦାସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫିସର ସବ୍ୟସାଚୀ କର 6/11/2013 ଏ ଥିଲା ସାର୍ ତାଙ୍କର କଥା। ଦିନ 12 ତାରିଖ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଫେରାଦ ପତ୍ର ଦେଇ ସବୁ କିଛି ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏବେ ପନିପରିବା ବିକୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ବସିକି ଫୁଟପାଥରେ ପକଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେବେ ମିଳିଲେ ମିଳୁଛି, କେବେ ଲସ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପଛରେ ମୋର ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲଟା, ମୋର ମାର ଯୋଉ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚଳିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। କୁହାରି କହିଲେ ବି ମୋର କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମତେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଟୋଟାଲି ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ବଡ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଯେ ସରକାରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଆଉ ସରକାର କାହାକୁ କଣ କହିବ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ତ କହିବି ଯୋଉଟା ହଉ, କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ହେଲେ କଣ କଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ହେଲେ କଣ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ କହିବା ଯୋଗୁ ଆମେ ଆମର ଜମି ଭୂମି ସବୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କଲୁ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ବନିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇକିରି କାମ ଧାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସେ କହୁଥିଲେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର କଥା, ପୁଲିସ କଣ ଦମନ ଲୀଳା କରୁଛି, ପୁଲିସ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କେବଳ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନା ହାଜର ଠାରୁ କୋର୍ଟ ପିଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲା, ଏଇ କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏକ ରକମ ଆଶା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ରଶ୍ମି, ଆମେ ପୁରା ଘଟଣା ତ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା 16-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜମି ନେଇଛି, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି। ଆମେ ଘର କଥା ଦେଖେଇଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଛାତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କଥାଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ ଶୀତ ରାତିରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁକୁ ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଆପଣ ନିଜେ ସେ ଜାଗାରୁ ହେ ମହାଶୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, ହେ ମହାଶୟ, ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେ ମହାଶୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦଳିତ,
सहुचंती सही चलीचंती कंपनी को एमाने विरोध करना भारत वर्ष रे गोटे काशीपुर अंचल जे कि कंपनी को स्वागत करछन्ते आमे एठारु एई काशीपुर रो उपत्यका पहाड़ उपत्यका भितर गोटे कथा कहबो सरकार को गोटे कथा कहबो एमान को देइथिया प्रतिश्रुति रक्षा कर नटे आदिवासी हुंतु बा दलित सेमाने जेतेबेले उच्चक्त हेबे एही संभाली परिबे नै तार उदाहरण एही अंचल रे देखै दिसन माटी पाई गुड़ी कांड होइतिला जेटा मईकंठटारे ता उदाहरण ताको थरे मन पकांतो टिके चेतंतो टिके निजको हेजंतो आउ सरकार निजर प्रतिश्रुति रक्षा करंतो एहा ही गोटे कथा एही माटीरु आपण ओडिशा सरकार को ओडिशार जनसाधारण को विचार करिया पई आमे छाड़िबा। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि आपण शीत रात्रि सेठू रिपोर्टिंग करुथिले बहुत धन्यवाद एवं आशा करिबा जेतु कार्यक्रम को सारिबा आमे मुख्यमंत्री को मध्य अनुरोध करिया पई चाहूछु जे सरकार आपण आउ अधिक दिन गोटे कंपनी सरकार रो कथारे नाचंतु नाही हे सरकार आपण 21-22 वर्ष धरिक सरकार रे अछंती एई लोक माने आपण को वोट देइछंती और तांकर अवस्था होचे या तेणु आपण तांको कथा शुणंतु ए सरकार आपण मिछ कहंतु नाही जे राज्य होची विकास रे एक नंबर ये कथा को देखिला परे उत्कल आलमेना पाई जो माने सर्वस्व देई देइछंती डिमुंडी गार लोक मानकर अवस्था देखिला परे ये निच्छक उदाहरण भाव रे 4.5 कोटी जनता का आगे रहिला जे आमे विकास रे को जगह अछु विकास रे कोठी अछु आमे को स्तर रे अछु आज कार्यक्रम को सारिबा नमस्कार।